सेतेबेले जो टाइप मालिक कलाकार भीतर जो समन्वय थिला वर्तमान तार घोर अभाव घटी माड़ कथा कहते से तो मालिक मैंने जदि कलाकार को गोटे तैयारी करने बहुत माड़ से मारी रजत कुमार सेनापति घर वाला गोप निमापड़ा 25 वर्ष वाला यात्रा तो काम कर बर्तमान तो चरित्र क्यारेक्टर कर पार्टी चेंज कर यात्रा विवाद जो चली विवाद भितर आपण को ये करना कि को विवाद कथा कहते कलाकार विवाद भितर मालिक कलाकार विवाद कले जो संस्था चाकरी करिया से सहित विवाद कर किसी लाभ कलाकार कलाकार जो प्रेजेंटेशन करेंगे अनुष्ठान ये उभय परिपूरक अनुष्ठान नथिले कलाकार कौन करेंगे ना कलाकार नथिले अनुष्ठान कौन करेंगे उभय उभयर परिपूरक तेणु समन्वयटा भल रहा उचित ना तिक्तता लाभ कौन यात्रा मालिक मैंने एकाठी हेले बैन कले नरी पंडा जदि नरी पंडा गोटे कंप्लेन करते तुलसी मालिक बाड़ी कम देखुं बैन करने कथा जो कहते से तो तार क्लारिफिकेशन भी देते जे आम यात्रा बैन कर आम अनुष्ठान बैन कर अनुष्ठान बैन करदे अन्य यात्रा पार्टी मैंने कथा हूँ कौन ना किसी गोटे कंट्रोवर्सी सृष्टि है से बैन करे से कह कथा मालिक मैंने कह कथा आम लक्ष लक्ष टका खर्च करूँ विभिन्न प्रकार कलाकार रखीचु केवल तो कलाकार रखिनु यही संस्था माध्यम 200 परिवार को आम प्रतिपोषण भी करोक्ष जदि भूल ठीक किसी तार आलोचना समालोचना हो पारि था कि भाषागत त्रुटि न हो से इनसल्ट लगी जहाँपट से पदक्षेप नहीं व्यक्तिगत भाव में मुझे कहता आम जड़े कलाकार हिसाब से क्या गोटे इनसल्ट कर क्या गोटे असम्मान करवा उचित न कहीं आम परिवार प्रतिपोषण आम संस्था चाकरी कर चाकरी तो कर संस्था न जो संस्था को जीवा जे निज परिवार प्रतिपोषण अन्य पाखे चाकरी कर जहाँ पाखे चाकरी कर लोक जो 200 परिवार को दाना जोगाइबार माध्यम से कर 200 परिवार को से प्रतिपोषण कर गोटे रिस्क नहीं से तो द्वितीय भगवान कहले अत्युक्ति हेनी आम मान पर्टिकुलर तेणु से भाषा खराब कर भल नुह हाँ एमती आप कम्प्लेन कर माड़ हो अमुक ये सब जिन तो आम देखने कई मिछ कहते मुझे नरीबाना मिछ कहूँ कि बाबू मिछ कहते किसी गोटे भर जोटा से सत्यता तो न्यूज तो करुच्ची पुलिस स्टेशन तो ये करूँ ये सकाशे से बैन करानी बैन मीन से जो कथा मालिक मैंने कहते आत्मसम्मान आंच देखा नांडू भाईना अच्छा से कह कथा कि मुझे कोटी कोटी टंका यात्रा इन्वेस्टमेंट कर दुई थर मोटू पैसा नहीं फेरई दबा जो एंड मोमेंट रे फेरौं गोटे यात्रा मालिक आ गोटे कलाकार कौटू आण जोगाड़ कर ना यहीटा तो मो दृष्टिकोण ठीक नहीं आपण इरिटेड हे आपन पचार आप इरिटेड हे गोटे थर आप पैसा नहीं फेरई देवी पुणी द्वितीय थर पैसा नहीं फेरई देवी आप इरिटेड हे मे भी रागे मारी थी पारती दीपद कही पारती कौन है सी कर लोक घटी लोक ये जानी तेणु जे कई लोक इरिटेड हम यात्रा कलाकार किसी भी कहते बाबू आमको माने गोटे मालिक परिवार प्रतिपोषण करुँ पिला पाठ पढ़ुं पैसा निश्चित आम स्त्री गहना भी पिंधुं मालिक पैसा जिते जदि मालिक बोधे चापुड़े पकईदे आम सही कि भितर रखार कहार नाला एब कथा आप कहते आम जो यात्रा मोर 25 वर्ष होगा मुझे 97 यात्रा एंट्री कर दिल्ली में जॉब छाड़ी मोर लंग्स प्रोब्लेम है सेठी मनोकामना फिल्म से दरियांज दिल्ली से कोर्स करी भाभी नी बाई प्रोफेशन होते जो टाइप मालिक कलाकार भीतर जो समन्वय थिला वर्तमान तार घोर अभाव घटी माड़ कथा कहते से तो मालिक मैंने जदि कलाकार को गोटे तैयारी करने बहुत माड़ से मारी एवं तो किसी ना गोटे सीनियर कलाकार जूनियर कलाकार भितर जो संपर्क थिला बर्तमान तो किसी ना एम तो सोशल मीडिया जुग 2 वर्ष आसिक सी कहते आम प्रख्यात कलाकार 2 वर्ष आसिक से तो कहते आम प्रख्यात कलाकार
ଆପଣ ଯୋଉ ବାଇଟ ଆଜି ମୋ ମୁହଁରେ ଏତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ବସନ୍ତ ସାହୁ ଦୁର୍ଗା ଭୂଇଁଆ ବ୍ରଜ ବିହାର ନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତିକି ତୁଣ୍ଡି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ କଳାକାର ନା ସାଧନା ନା ଶିକ୍ଷା ତା ମାନେ କଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏସନ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଚପଲ ହଳେ ପିନ୍ଧିବା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପିଲା ତ ବୁଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଉନି ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦରମା ମାଲିକ ମାନେ ବଢେଇଛନ୍ତି ଦରମା ମାଲିକ ବଢେଇଛନ୍ତି ଦରମା କାହିଁକି ବଢିଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଛାଡିକି ଭାଇରାଲଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ କେହି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା କହିବା ହୁଏ ତ ମୋର ଦୁଷ୍ଟତା ବି ହେଇପାରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଙ୍କ କାହା କୁହନ୍ତି ଗଣିତ କାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣ 100 ଜଣରୁ 60 ଜଣ ଫେଲ୍ ମାରିବେ ପ୍ରଥମେ ପଢୁଥିଲେ ମୋ ଅଙ୍କ ବହି ତୃତୀୟ ପାଇଲା ବେଳେ ମୋ ଗଣିତ ବହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଅଙ୍କ କାହା କୁହନ୍ତି ଗଣିତ କାହା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯଦି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଘଟି ପାରୁଛି କଳା କ୍ଷେତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ କଥାଟା କହିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାଟା ଭଲ ହେବନି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 50,000 ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଟ କଳା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସଂଳାପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂଳାପ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ନାଟକ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ ନାଟକ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ଥରେ ଯୋଉଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ପିଲର କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର କେତେ ଦିନ ତା ଲଞ୍ଜିଭିଟି ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଏସବୁ ଭାଇରାଲ ଜିନିଷ ତା ସମୟ କେତେ ଦିନ ଭାଇରାଲ ମିନ୍ସ ଭାଇରାଲ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ କେତେବେଳେ ମଉଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦୈତରିଆଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ କି ବସନ୍ତ ସାହୁ ବ୍ରଜ ବିହାର ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟଟା ବହୁତ କମ ରେଟରେ ବିକା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ 310 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହଉଛି ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଏବେ ପିୟୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଲରେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ବଢୁଛି ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ପରା ପିୟୁଷ କୁହନ୍ତୁ କି ଲରେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମ ଅଶ୍ୱିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବି ବଢୁଛି ରୁଚି ବଦଳୁନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁଟି ଏମିତି କାଟୁଥିଲା ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେମିତି ସବୁ କାଟିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଜାକି ସେରବରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ମାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇକନ୍ ଭାବିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଲାଗୁନି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାନୁନ ଆସିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ଆମର କଳାକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝିଆ ଯାଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ କଳାକାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କଳାକାରର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନିଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଛି ତେଣୁ ନିୟମ ସବୁଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନିୟମ ନ ରହିଲେ କେମିତି ହେବ ମନରେ ଯଦି ଭୟ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଭୟରୁ ତ ଭକ୍ତି ନା ଯଦି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏ ବୁମ୍ ଧରି ଆପଣ ଏ କାମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବୋଲି ତ ନହେଲେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ କିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଆଗ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାପରେ ସମର୍ପିତଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ ସମର୍ଦ୍ଧନା କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ମୋର ସିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ ଆପଣମାନେ ବି ନେଇ ବୁମ୍ ନେଇ ହାଜର
प्राइज हर की प्राइज ये कौ दिन आई के आम तो कहीं जानू सी जाए प्राइज नौ गोटे प्राइज केमी हो सब प्रारुचित कार्यक्रम ना निज साधना बल से पहुँचते आप देखुना कहवा कथा नुहे जेहेतु आम ओडार लोक ओडिया संस्कृति की अवमान करने भी आम उचित नुह डिफरेन्स देखूँ केते जन विजय महांती तैयारी केते जन मिहिर दास बाहरी कौन पढ़ी नथिले कि हिंदी रे गोटे मल्टीपल स्टार जहाँ गोटे छोटिया कलाकार टे नहीं आसतु माने भरपूर योग्यता यशपाल यादव हो कि जहाँ को आप छोट छोट कलाकार कहीं शिक्षा से आता आम तो शिक्षा पद्धति घुषुड़ी गलानी आम आगे कौन गोटे कलाकार मूल्य केमिति निर्धारण करा केते से पाइबे मूल्य निर्धारण किए कर मूल्य निर्धारण जी रखिए सी तार मूल्य निर्धारण करने दरकार मत आपणकर उद्देश्य अच्छी बाइक टे चढ़िया आपण पकेट सपोर्ट करने दरकार मुझे कौ रेंज बाइक टे किणी बाइक तो 5 लाख टंकार बाइक अच्छी 50,000 टंकार भी बाइक अच्छी तेणु जी किणला लोक सी चिंता करने दरकार जे लोक टी केते पैसा देले हम जो रेट पाउले मालिक सब निष्पत्ति नौकरी 20 लाख अधिक दिया सेटा रखिबा लोक रहिबा लोक ऊपर निर्भर कर मु तो पीयूष नुह ना तेणु रहिबा लोक रखिबा लोक ऊपर निर्भर कर